calm. Muy viewers calm. Tumula babase. Mula baba murala. Asa. Banali muna sundo blibi. Phone de rakli bi biya ho jaओ na. Phone de rakli biya ho jaओ. Photo khan ekta duta thakabi tu harai thake biya hoi thake tu karne moi tu ekta memory karne banala ase noile moi idu bi banawle mon nai banawle like pi nai na moi injuru moi gi bishi alchi lage ki man mon du khalibi manu do na jani na kiman kandilibi itula tindaro abas aiwle noy modu mula baba murilibi sakal tikhiwle paranai modu chutu time ra ama murishe ina kurina mohan 5 jun jarishe sob se moi dangor ase ina kurina mula bhai bi muri jishe 2023 de mula next ina kuna ita mohan 4 jun ase to mohan 4 jun karne do baba ekla tagishe mohan sawle na parebi kiniga bi thakibi biya bi thakibi bhal bi thakibi mohan karne do amma karne bi baba karne bi tai ekla thakishe nijor jula jagade thakilibi khorase baba se khali mon idu tangor kuna thakishe ita baba ekla thakabi nai hoishe aru moi tala last funeral tala sakal bi moi dikhiwle para nai February date 9 de baba purshe to date 10 de moi pongjiwle parishe whole day whole night kari de moi adamura duk paina polaishe holibi moi idu bi moi dikhiwle na para hoishe to my life to ina ase idon bhabna korna bishi mon bikai puila mohan ge nijor busti de osur de thakibi ina khano itu karne asna kone ithai regret kreseli jai jala din du kita be opas aiwele na parbo na itu karne chukri khan ge kole mon jado paratak nijor busti de thakibi khalibi kina thakiliba ama baba la sakal dikhiwle mon jaile na to mola side par itu ko ase ta cemetery punje ase to cemetery kina ase moi tu dikhai dibo busti tu ina ase cemetery mon busti tu cemetery sob ina ase de khali itu mola baba la cemetery bhal na banai ina la no ina mon busti de u to khan dikhi ase na itu kan sob chutu khor bana itu kan sob cemetery ase de kun dangor sap khan hoilibi dukya khan hoilibi sob ina dabai mohan busti de ita tak to na ki jani kalir sung de change ho jao pare hoilibi ita tak to busti de sob la cemetery ina ase oi sob ina ase de utu punje ase baba la cemetery ito ase to moi cemetery punjina apnan ge dikhawo de sabi osor de bi ina modu busti de na habi ki man solution na jin ito ase baba la cemetery ito ase de mola baba la cemetery do sabi Thôi bang hát hạt chiếm lẹ để lên lại một năng gì Thế à? theo được cái Ba. Là cái gian sang đi bảo gian sang yêu. Jimbe, lấy cái đi. Vâng vâng. Gian sang yêu. Nặng quá đâu thằng đã yêu như nâng của nâng mong là kiên chỉ nâng về mấy nâng chỉ đi mà mong mấy cái lề về ta cái chim nâng à cô thấy yêu à làm chiêm chỉ ok cái chim nhà ra ngoài xem đấy là đấy ông bà nâng nè mà như nâng nè mà nâng chim đi mà căn mày mong mà ngồi à ăn khai yêu à bà